Dini bolong kisah thangmani ang moi kutung kaham naigani sar biti kere jinis sanani bolong kisah mani kam ka godo tonuka betai sik nugia bla ba betai sik rui kaise tuju tongu daga kisah khagini kan daga no ai wasungo godok sahange belai ni thongai bo ini sangat testing mulai nih macam ayam kebangkuk ayam sih cara kerja ayam kerja beruntung mayan gue biang tongku mayan ayam gue tong ayam gue agak kasih buat bang li macam mana agak bolong kok tak bisa hop mana sih Hobi perut dari asal bawa mangga itu siapa tong mah boleh agak bolong rumah wah kalau nawai mali ya bukan bang mana bagi mulai berarti bang oh my god mas ketuk tahun mai boy nuglian dalam kok nih udah ke gam taza nambah pura organik muy sar biti kre ekdum sorry ni bangai kam bagan muy kesung nupan aba hame biti wasni gana mai sana no ke sarwadi belai sar biti kre ni jenis muy kesung like na ada batai mak temak langsung kaitan ini kan lah entar taza moi bah nói mana ya langsung godok sama taza moi nya jadi taza moi iman kati godok sai kena godok langsung lo belai testing ekdum testing nih mati nih amas hari godok wah tes kayaknya na Allah wah saya ini kan godok belai kotok belai pengjak godok sumani saya ini kan bahai pah thongman nyasa kisah saya ini kan thongman mar oke moi kan tuh pengjak wah sar moi dok thongman juga na belai kene testing ekdum mahik jabai di bayasong tenchong